से घुंगुरु मिश्र गोटे नारीटे जदि ओडिशाबासी दी दिटा दल तांको सपक्ष अच्छी प्रमुख दल कांग्रेस आ बीजेडी से माने बिना तथ्य से दल गुड़ा राजरास्ता को केबे ओल्लेबेनी कि प्रेसमिट करेंगे ना। मानस दास किए से मानस दास कथार मुझे आंसर आप पचार मुझे आपको आंसर टे दूसरी आप आपको प्रश्न पचारतु मानस दास बैकग्राउंड आप जानते मानस दास कौन करे कौन करते आपको निजे कहतु मानस दास कौन मानस दास जमी किना बिका करते से केत कहते कौ गणमाध्यम कौन मु आईनजीवी कौ गणमाध्यम कौन मु जमी दलाल क्या कहते मु सुध बेपारी आईनजीवी प्रैक्टिस चलती आईनजीवी हम जब बिल्डर केमी आप जर्नालीजम करेंगे आप साइमल्टेनियसली गोटे जगह सफ्टवेयर इंजीनियर केमती प्रोफेशन गोटे करेंगे ना सी एडवोकेट केतले हो जाते बिल्डर हो जाते केतले सुध बेपारी हो जाते केतले बंधुक देखिकी दादा गुंडा ही जाऊँगी बंधुक जोटा मानस दास जो बंधुक कथा सेटा जो सान भाई जो किडनैप एंड मर्डर जो होता से पुलिस अप्लाई करते गोटे कथा कहूँ मानस दास 2003 बरते जी जुआड़े हरी गले मुझे जानी जे 6 मास तले जानी जे भाई को बरमुड़ मैंने किसी दुर्बृत्त ताकू मारी देइचंती मानस दास भी से जो आक्यूज मान को पैसा नहीं केसटा विड्रो कर दीची भाईर मर्डरर मान को जो लोक पैसा नहीं विड्रो कर दीची केस आपण भाई को जदि जे मारी थिबो ताठू आप पैसा नहीं अगेंस्ट केसटा विड्रो करेंगे ना फाइट करेंगे आप केस पचार आप तथ्य काढ़ केसटा विड्रो कि नहीं ये से साक्षी पड़ते ये विड्रो केस एति पैसा दे दे मु विड्रो कर दी मुझे यहाँ 6 मास तले जानी अजय आई वुड लाइक टू से यू दैट मु को विषय जानी मो प्रोफेशन जी अन्याय पाऊँ मुझे सपोर्ट करे सीतेश पट्टनायक विरुद्ध रे से जो कहूँ मोर सिंगल इंसिडेंट कौटी अच्छी 6000 पिला विश्व में चाकरी करती जानते मोर मो पाखे पाठ पढ़ी दैट इज ए सॉफ्टवेयर कंपनी पिला मागणा पाठ पढ़ी पिला आज यूएस पीओस मानस चाकरी दौले मानस दास कौन अच्छी चाकरी दौरान सुध बेपार चाकरी बिल्डर ऑफिस रे चाकरी दौरान अच्छा बिल्डर ऑफिस से कहते 4-5 कोटी टका टर्नओवर बोली जो कहते कहूना से कंपनी आरओसी डिटेल्स देवे कंपनी ना देवे कंपनी तो किसी थी ना टर्नओवर माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर यू कैन आस्क हिम टर्नओवर माने कौन मो बैलेंस शीट आरओसी फाइल ले तो टर्नओवर बाहर सर कंपनी नहीं टर्नओवर आसला कौटे चाकरी देला केमती ताको इमिडिएटली पुलिस प्रशासन बांधवा कथा जो मैंने चाकरी करमती घुंगुर मिश्र भी जो चाकरी करते सी टेम्पोरारी माने जो कौन खाता माने कागज पत्र नुह परम से सब कैश रे कारबार हुए ताको इमिडिएटली अरेस्ट कर दवा कथा जो कैश रे जोटी कारबार हुए टैक्स रेड करके से मालिक को अरेस्ट कर दवा कथा अरेस्ट कर दवा कथा नु आपण चाकरी करूचंती आपण सैलरी अकाउंट को सैलरी आसुटी कैश रे आपण मालिक बेपार करूची कि मोर कंपनी अच्छी सैलरी अकाउंट रे सैलरी दौची सी है गोटे गंड मूर्ख से जीवन में किसी जानी नदी शुद्ध बेपार छड़ा जगह दलाली सरा से कोर्टे भी दिन टे एफिडेविट टाइप करे बोली से टाइप कर बुझीपार से लोक खाली आक्षेप करेंगे एत सुंदर लयर गोटे भी हायर कर मीडिया सामने को आसिक आक्षेप कर हाँ से केते सुंदर लयर भुवनेश्वर बासी जानी सुमत स्वाई तो कहया कथा सीधा सड़क भाव में आपण माने जो घुंगुर मिश्र पाखु मानहानि केस करेंगे और 5 कोटी टंकार सुमंत स्वाई जीवन में केस जीति केबे भी पचार ना आप जीवन में गोटे केस जीति आपड़ 10-15टा मीडिया को लेकिन जहाँ केस लड़ुंट किसी पैसा पकई दिखती वकिल नुहति वकिल जीति वकिल से जीवन में जीति केस सी मानस दास केस वकिल हेले केबे 15 दिन तले गोटे वकिल से मानस दास भितर गोटे जानी पचार केसेस गोटे पेंडिंग अच्छे आप जानते केसेस विषय एडवोकेट को पचार से जदि कहि पारे से तो कहउछथि मानस दास निरीह बोली आ मद्यपान करके तांको से वीडियो शूट करा हाइछि नेउरा होतले बोली से सुमंत स्वाई किए देबाकू सुमंत स्वाई से जजमेंट देबाकू हुई सी आसिक मीडिया भल वकिल आज्ञा मीडिया को केबे आसीबेनी को वकिल आसुंती मीडिया को
କାହିଁ କହିବେନି କାହିଁକି କେସ୍ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ମାନେ ଇଏ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଓକିଲ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବିନା ତଥ୍ୟ ଜାଣି ନ ଜାଣି। ଆପଣ ଏ କେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନସ ଦାସର ଓକିଲ ଏତେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏ ତଥ୍ୟଟା ନେଇକି ଯାଇକି ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏତିକି କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି କି? ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଦାସ କରିଛନ୍ତି କାଲି ହୁଁ। ଯେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଆ ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେପ୍ କେସ୍ ଦବା ବା ଆଉ ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ରେପ୍ ଦବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ନୀତି। You are a good reporter. I would like to say one thing to you. If Manas Das is saying something to all of you, come with the evidence. So ପାଞ୍ଚ ସେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ମୋର 70ଟା ପେଜର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଏରା ଧରିକି ବୁଲିବି। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପ୍ରପର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେବ ବୋଲିକି ମୋର ବି ମୋର ମାନେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ତ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିବା କଥା। 70ଟା ପେଜ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସିଏ ମାନସ ଦାସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିଁ ରେପ୍ କରିଛି। ରେପ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ଯାହା ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମା ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କେସ୍ ଦେବ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବ? ରେପ୍ କେସ୍ କେମିତି ଦେବ ମା ନାଁରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି କିଏ? ଆଇଦର ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା କଣ? ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆନ୍ସର ଦେବେ ତ ଯେ ସେ ମାନସ ଦାସ କହିବା କଥା କି ଏମିତି 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 5-6 ଶଶୁରଙ୍କ ଜଣ ନାଁରେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଛି କମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ वी आर ରଙ୍ଗ। ସିଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭରତପୁର ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡି ଡନ୍ ହେବେ ବୋଲି। ଲେଡି ଡନ୍ କିଏ ହବ? ସେଟା ତ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ନିଜେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନିଜେ ହିଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ। ଏ କେସ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉନି ଯୋଉଟା କି ସିପି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଆସିଗଲେ। ମାନସ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବି ମାନସ ଦାସ କିଏ? ଇ ଯେ ସୁଧ ବେପାରୀ ସେ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନକୁର ମିଶ୍ର କୁଆଡେ ଘୁଙ୍ଗୁର ମିଶ୍ର କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେ ରାଜି ହେଲେନି ବୋଲି ଏତେ ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନର ମୁଁ ତଥ୍ୟ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ମାନସ ଦାସ କରୁଥିଲେ କି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନସ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। ଆରେ ତଥ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି କହିବାଟା ତଥ୍ୟଟା ଦେବାଟା କହିବାଟା ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏତେ ବଡ କେସ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତାମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତାର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ବାହା ହେବି ବୋଲିକି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ହଁ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବେ ସେ ତଥ୍ୟରେ। ତାର ତଥ୍ୟ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ମି ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜୟ କହିବେ ସୀତେଶ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି ନା। ତମେ ବାହା ହେଇକି ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛ ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାହିଁ କଲେ? ପରିଚୟ ତ ସୀତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଭିମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନସ ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ କହିପାରେନି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ମୋର ରେକର୍ଡ ଅଛି ମୋ ପଇସାରେ କାଢ଼ିପାରିବ ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ସେ ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିବେନି କି କଥାକୁ ଆପଣ ବାହାରିବେନି? ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସାରା କେସ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ support କେସ୍ କରିବେ? ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ? ତାଙ୍କୁ ଲେଡି ଡନ୍ ଟୁ ଲଗେଇକି ଲେଡି ଡନ୍ ତ ବିସ୍ଫୋରଣଠୁ ସିପି ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଅଜୟ ଲେଡି ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଇଜ ୱାନ୍ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟୁ କେସ୍। ତ ଯୋଉ ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ସବଜୁଡିସରେ ଅଛି ସେଇଟାର ବି ଆମେ କେସ୍ ଜିତୁଛୁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନେବଲ୍ ହେଲାନି। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି
ତାକୁ ଲେଡି ଦନ୍ ସଜେଇ ଦେଲା सीएसपुर के चंद्रशेखरपुर केस रे आ गोटे मो एविडेंस अजय यू हैव कम आई विल गिव यू वन एविडेंस भल है जदि अच्छी जदि बचबे मानस दास केमिति फॉल्स केस करे घुंगुरु मिश्र ना रे आम पाखे एविडेंस अच्छी जाकू धरिकी केस करिछि से लोक जानिनी कि देखिनी घुंगुरु मिश्र किए से लोक अप्रोच डेली घुंगुरु मिश्र कौन मैडम मु आपन को देखिनी मानस दास मते फसई देले तार रेकर्डिंग में जब चाहिए मुझे शुणेदी अच्छा आउ गोटे कथा तथ्य जो आपन जानछि कि नहीं जाननी कि तो मानस दास कहया कथा जे आप पूर्व जेहेतु लैंड केस को नहीं कि ए सब अटेम्प्ट टू रेप टू लगी कि अपार्टमेंट केस विभिन्न प्रकार घटना घटी तो आ भितरे पुरी रे गोटे घर फ्लैट जो किनिथिले उभयकर मिसिकी किनिथिले तापर कानन बिहार घर भी सेठी भी सेमती उभयकर माने कानन बिहार घर ये निजे किनुचंदी किए मानस दास कानन बिहार घर को मानस दास को कानन बिहार घर तांकर जो घुंगुर मिश्रकर बापा नारे जो घरटा अछि सेटा तो तांका बापा मानस दास केमति किनिबे तांका बापा बिकिले तो किनिबे बापा को पैसा देइछंदी बापा को अकाउंट को सेटा बा सब जुडिशियर अछि सेटा डिस्प्यूट अछि दी सेइटू डिस्प्यूटटा स्टार्ट हला जेतेबेले दी बापा घुंगुर मिश्र बापा मानस दास बापा मिसिकी दी जण बंधुता थिला जेतु मानस दासଙ୍କର बापा डिसमिस हो जाइथिले सीबीआई द्वारा लांच खाइकी तांको तो पेंशन मिलु नथला कि दरमा नथला तो से किछि किछि पैसा दउथिले जे मु तोरा अपार्टमेंट किनिबी जेतोले फुल पैसा दे साला पर मु रजिस्ट्री करि देबी किंतु तांको बापा को दुर्भाग्यवश किंतु बापा को देहांत हो गला मौसा को देहांत हो गला पर 4-5 मास गला पर या पैसा देलेनी किए मानस दास पैसा देलेनी तो एमाने कहले आइदर तो पैसा तू फेरस्त नहीं जा 27,50,000 एज पर दी बैंक रिकॉर्ड जदि किणव तू किणिक रेजिस्ट्री करदे बुझी पार्छ तो सेठू से कहला मु पैसा देबी नहीं मु रेजिस्ट्री हैला परे मासक 1,00,000 टका लेखा देबी कोटी जमी बिक्री हो सारा रेजिस्ट्री हो सारा किए पैसा नहीं कि सेठू डिस्प्यूटटा स्टार्ट करिकी ताको ए भले बर्बरता एमती पुरी रे भी जो घर पुरी घर भी दी जण उभय मिसिकी किनछंती सेही समय रे बापा मने थिबा समय रे जॉइंट प्रॉपर्टी रे पुरी रे किनिथिले बुझी परछन तो सेईटा भी घुंगुरु मिश्र 75% पोजीशन तार माने शेयर होल्डर जोटा अछि एज पर द रिकॉर्ड सेथिरे पुरी घरे जेतु घुंगुरु मिश्र पोजीशन रो अछि पुरी घर ता नार मानस दास नारे रबरी केस एफआईआर देखै छी ना पुरी रे ऑफरी से तो कहले कि मो घरे घुंगुर मिश्र चोरी कर देतला पुरी घर मो व्हाट इज द एविडेंस वी हैव द एविडेंस रिगार्डिंग द एफआईआर तार एविडेंस कहीं जदि ता घरे चोरी होइतिला से जाय कि एफआईआर देलानी आम एफआईआर टा केमति पुलिस रोकला ता एफआईआर टा केमति पुलिस रोकलानी पुरी घर रे एफआईआर टा तक मागुंदु ना पुरी घर रे एफआईआर तो मैं देई दिबे आपन हमने सेटा भी मिछ सेटा मिछ अजय आई हैव पुरी जो बलिया पंडा जोटा अछि रॉबरी एंड समथिंग इज देयर से एफआईआर नंबर मु दे दिबे तुम काढी दो ऑनलाइन रे एफआईआर नंबर बारी पड़ियो कि एफआईआर देछि गोटे मानव दास कोन जेतिकिटा कथा कहउछंदी सब तो मिछ इट इज अप टू यू जे तथ्य केते देई पारुची जदि से तथ्य देकी कथा होची ताले भाबियो सत जदि तथ्य देकी कथा होनी ता माने जानिबो मिछ सर दिन पूर्व घुंगुरु मिश्र जाइथिले सीपी को देखा करिया हाँ, हाँ। कहिथिले जे डॉक्यूमेंट ताको देबे बोली आज दिया जाइछि सूचना किछ अछि आज दिया कि रिसिप्ट कॉपी भी नहीं आसछु डॉक्यूमेंट्स देकी वी गॉट द रिसिप्ट कॉपी फ्रॉम द सीपी गोटे एडिशनल के सीपी एडीसीपी जने अपॉइंटमेंट हेचंदी स्क्रूटिनी करके ताको न्याय देबे से कहते आपण एडिशनल डीसीपी तो माने तदंत करबे यार हां नहीं तो से जो फाइल दिछु से करिबे ना माने एडिशनल डीसीपी को अंडर रे हां तदंत इंक्वायरी हो इंक्वायरी हाँ मानव दास कहया कथा कि तांकर जेतिकी बंधु माने सीतेश पटनायक हुअंतु किंबा अरविंद जेना हुअंतु ए समस्त बंधु मानकु घुंगुर मिश्र टंका देकी किन नउछथि तांको घरे नेकी कैप्चर करके रखि दउछथि ओडिशावासी जानिचंती सीतेश पटनायक किए ओडिशावासी जानिचंती सीतेश पटनायक किए सीतेश पटनायक पैसा रे बिक्री हुएनी नवरंगपुर आपण गोटे इंसिडेंट काढिबे सीतेश पटनायक कोथरे बिक्री होबो नै अरविंद जेना भी क्यों आम फैमिली बैकग्राउंड एमती कहतु अरविंद भाई आप कहतु आप पक्ष जदि मानस दास से कथा कहउछ तो अरविंद जेना बिक्री हो मानस दास निजे ठीक कथा कहउछन तो अरे आमर मु अरविंद जेना आईनजीबी आमर योग्यता अछि आमे केस रे टंका खाइबा पई
ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆମେ କେସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କେସ୍ କର, କେସ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖାଅ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବିହୀନ ଓକିଲ, ଗୋଡ଼ ବିହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ପୋକ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଖାଇ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସାରୁ ନା ଆଳୁ? ମୋତେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର କିଣି ନେବେ? ମାନସ ଦାସ କହିଲେ ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ସବୁ କିଣି ନେଲେ, ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିନେଲେ। କିଣି ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ନେଇକି ଅଛୁ ଆମେ, ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦଉଛନ୍ତି। ଘରେ ନେଇ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଓହୋ, ମାନେ ମାନସ ଦାସ ନିଜେ କାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭଳିଆ?